ମାଙ୍କଡ ଆକ୍ରମଣରେ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁତର। ମାଙ୍କଡ ଗଛରେ ଲୁଚି ରହୁଛି, ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଗୋଡାଇ ଗୋଡାଇ କାମୁଡୁଛି। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଯେ ଲୋକେ ବାଡି ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚକମା ଦେଉଛି ଏ ଖଣ୍ଡି ଅଣ୍ଡିରା ମାଙ୍କଡ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଦୁରାତ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ଗାଁରେ ମାତିଛି ଲାଞ୍ଜ ଖଣ୍ଡି ଅଣ୍ଡିରା ମାଙ୍କଡ। ଗାଁ ସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ଏମିତିକି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାଦ୍ ପଡୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ आहत मेडिकल चिकित्सित होउछंती। एबे लोके बाड़ी धरी पिलांकु स्कूल छाडुछंती ओ बाहरकु बाहरुछंती। एही समस्या एही अंचल पई नुआ नुहे। पूर्वर मध्य समान स्थिति देखिबा पई मिलिथिला, किंतु सेतेबळे सेही मांकड़को वन विभाग काबू करि पारि नथिला, किंतु बाण फुटाई घोड़ाई देथिले। एथिरे किंतु वन विभाग तरफरु मांकड़को चिन्हट पई पेट्रोलिंग चलिछि, किंतु गाँरे थिबा मांकड़ गोठरे एही मांकड़ मध्यरे लांज खंडी अंडीरा मांकड़ मिलु नाही। किंतु वन कर्मचारीको कहिबा कथा अंडीरा मांकड़ होइतिबारु निजर आधिपत्य विस्तार करिबा पई चाहुछि। सेतिपई अन्य मांकड़क सह मिसी रहुनथिबारु ठाब करिबा कष्ट हेउछि, किंतु खूब शीघ्र ट्रांकुलाइज करा जिवो। वासुदेवपुर लक्ष्मीकांत महांती रिपोर्ट, विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।